Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshit wal imamu yaktubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi radhi 'anis salihin min 'ibadihi alladhina yakhshawna rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yujahiduna fi sabili mardati la yakhafuna lawmata la'im bittiba'i ridwani. Faqala ta'ala radiyallahu 'anhum wa radu 'an dhalikal fawzul 'azim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد رضي به ربه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مصطفاه المبعوث للعالمين نورا وهدى ورحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخواتي عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sesungguhnya iman itu dapatlah dikecap lezatnya dan dirasakan nikmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ta'amal imani an radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya."
dapatlah mengecap rasa iman itu orang yang rela bahwa Allah menjadi Tuhannya, Islam menjadi agamanya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabinya. Seperti halnya lidah dapat merasakan segar lezatnya buah anggur yang manis, demikian pula lah hati seorang mukmin dapat mengecap nikmatnya iman itu. Akan tetapi mungkin juga rasa anggur itu menjadi hambar atau malahan menjadi pahit apabila lidah yang mengecapnya sedang dalam keadaan tidak sehat. Demikianlah juga rasa iman itu akan menjadi hilang atau pahit apabila hati yang mengecapnya tadi tengah dalam keadaan tidak sehat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi telah menunjukkan dengan jelas tanda-tanda hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang ridho bertuhankan Allah, ridho beragamakan Islam, dan ridho bernabikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ridho adalah puncak dari segala kepuasan jiwa seorang mukmin. Barulah dikatakan ridho bertuhankan Allah apabila puas akan pengurusan dirinya oleh Allah, puas akan dipilihkan nasibnya oleh Allah, ridho akan pahitnya qada atas dirinya oleh Allah, ridho akan pembagian rezeki dari Allah, tetap memelihara kewajiban terhadap Allah, menjauhi larangan Allah, sabar menerima bala cobaan dari Allah, mensyukuri akan segala nikmat Allah, senang akan menghadap kehadirat Allah, ridho berwakil atau berserah diri kepada Allah, ridho bahwa penjamin dan pelindungnya adalah Allah, ikhlas dalam mengabdi kepada Allah, tidak takut dalam mengurusi segala kepentingan melainkan kepada Allah, dan tidak bersandar dalam mencari segala hajatnya melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersikap demikian ini, itulah dia yang dikatakan ridho bahwa Allah menjadi Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin barulah dikatakan ridho beragamakan Islam apabila ia sungguh-sungguh mengagungkan kehormatan Islam, mengagungkan tanda-tanda syiar-syiar Islam, selalu bersungguh-sungguh menambah ilmu dan amal untuk memperkuat serta menambah istiqomah dan mendalamnya beragama Islam. Sangat cinta kepada Islam, amat takut dirinya terlepas dari Islam, menghormati orang-orang Islam, tidak mencintai dan tidak membela orang-orang yang mengkufuri Islam. Seorang mukmin barulah dikatakan ridho bernabikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ia benar-benar mengikuti jejak langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan benar-benar menerima dan mengambil petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar mengikuti syariat Nabi, benar-benar berpegang teguh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar mengagungkan hak-hak Nabi, senang banyak-banyak mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi, cinta kepada ahli bait dan para sahabat Nabi, suka membacakan doa radhiyallahu anhum untuk mereka, berkasih sayang kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertujuan baik kepada mereka. Orang yang bersikap demikian ini kepada agama Islam dan bersikap demikian itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah dia orang yang benar-benar dikatakan rela beragamakan Islam dan rela menabikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang demikianlah ini yang dapat merasakan lezatnya nikmat iman sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentulah berbahagia seorang mukmin yang dapat menikmati lezat imannya. Oleh karena itu demikian pentingnya bahwa setiap orang mukmin dapat menikmati lezat imannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala hina
yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Barang siapa mengucapkan ketika pagi dan ketika sore 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah sungguh bahwa Allah akan membuat ia menjadi ridho. Membaca kalimat tersebut sebagai pagi dan senja adalah merupakan pernyataan ridho dari seorang hamba kepada Tuhannya. Ridho Allah menjadi Tuhannya, ridho Islam menjadi agamanya, dan ridho Nabi Muhammad SAW menjadi nabinya. Oleh karena itu pasti dibalasnya dengan penguatan dan pengukuhan sifat ridho itu pula di dalam hatinya, sehingga ia dapat menikmati lezat imannya. Sungguh barang tentu yang dimaksud dengan membaca kalimat tersebut adalah membaca yang penuh dengan isi dan makna yang diresapi oleh hati yang ikhlas, sehingga kalimat tersebut bukan hanya sekedar menjadi bacaan, melainkan juga menjadi sikap hidup yang positif selama hayat dikandung badan. Sikap hidup raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya ini harus dimiliki oleh masyarakat Islam di segala zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh terbaik masyarakat yang bersikap hidup raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya adalah masyarakat Islam di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kaum miskinnya, kaum hartawannya, orang-orang awamnya, orang-orang alimnya, rakyat jelatannya maupun tokoh-tokohnya, semuanya benar-benar dapat menyesuaikan diri dan melaksanakan kehidupan yang diliputi oleh isi kandungan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kita ambil saja suatu contoh peristiwa seorang janda miskin yang mempunyai 3 orang anak-anak kecil di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Janda ini pernah hampir sehari semalam tidak menanak makanan karena kemiskinannya. Anak-anaknya menangis meratap-ratap kelaparan di malam hari. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada malam hari itu sedang berkeliling seorang diri sebagaimana biasanya untuk mencari-cari berita tentang nasib rakyat yang boleh jadi ada yang terlupakan. Demi mengetahui peristiwa ini, beliau lari sekencang-kencangnya menuju Baitul Mal untuk mengembalikan tepung makan sekuat-kuatan beliau memikul. Tepung ini beliau pikul di atas pundak beliau sendiri kepada janda tersebut dengan permohonan maaf oleh beliau agar tidak dituntut di akhirat karena melupakan nasib rakyatnya yang terlantar. Demikianlah sikap hidup Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan demikianlah sikap hidup janda yang miskin itu, yang tak mau mencuri hak-hak orang lain meskipun dirinya dan anak-anaknya dalam keadaan darurat dan terlantar. Contoh lain, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pribadi memiliki 1000 ekor unta yang semuanya penuh dengan muatan bahan makanan pokok yang baru saja beliau datangkan dari Syria. Pada waktu itu negeri tengah ditimpa paceklik. Seluruh pedagang dalam negeri sama datang akan mengkulaknya semuanya dengan berani memberikan keuntungan 500% asal beliau suka menjualnya. Akan tetapi kata beliau, hanyalah Allah yang berani memberikan keuntungan minimal 1000%. Oleh karena itu lebih baik aku jual kepada Allah saja, yakni beliau sedekahkan untuk menolong nasib rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah
Dua di antara ribuan contoh yang dapat kita temukan mengenai sikap hidup masyarakat zaman sahabat yang benar-benar menghayati isi kandungan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Semoga kita sekalian dianugerahi sikap hidup yang demikian itu dan dianugerahi hati yang selamat dan sehat sehingga berbahagia menikmati lezatnya iman di dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله موفق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Amin.